बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एसिड पेप्टिक डिजीज़, यानी कि जो मैदे की तेज़ाबियत है, जो मरीज़ों के मैदे से मुतल्लिक़ा मसाइल हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे पास ओपीडी में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे आते हैं, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको साथ में मैदे का मसला होता है, जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसको साथ में मैदे का मसला होता है, जो जोड़ों के दर्दों वाला मरीज़ है उसको भी साथ में मैदे का मसला होता है। तकरीबन 70 to 80% लोगों को मैदे का प्रॉब्लम होता है। काफ़ी सारे मरीज़ हैं जो इस मसले को साथ साथ लेके चल रहे हैं, मेडिसिन्स भी खा रहे हैं। मैदे के प्रॉब्लम के मरीज़ों को चंद मोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे काफ़ी सारा इशू जो है वो हल हो जाता है। फिर दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती हैं। यानी कि अगर मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा है, खट्टी डकारें आती हैं, या हाजमा ठीक नहीं है, या खाना खाया है तो मैदे के ऊपर बोझ बन जाता है, या कोई कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है, या यानी कि खाना खाने के बाद दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या आधी रात को मैदे वाली जगह पे या पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है। उसमें करना क्या है मरीज़ ने? हम लोग नाश्ता भी करते हैं, हम लोग दोपहर का खाना भी खाते हैं, हम लोग रात का खाना भी खाते हैं। अगर हम लोग जितना खाना खाते हैं उसको सही तरह से मैनेज कर लें तो हमारा मैदा बेहतर हो सकता है। वो कैसे? जो हम लोग नाश्ता करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, यानी कि सुबह जल्दी नाश्ता होना चाहिए, नाश्ता हैवी होना चाहिए। और दोपहर का खाना जो है वो नाश्ते से कम होना चाहिए, और जो रात का खाना है वो दोपहर के खाने से भी कम होना चाहिए, बल्कि बराए नाम होना चाहिए। और रात को यानी कि 8 बजे से पहले पहले रात का खाना हो जाना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम खाना खाते हैं अगर उसको अच्छी तरह से चबा के खाएं, कुछ वक्त लगा के खाना खाएं, तो वो फिर खाना जो मैदे में जाता है, फिर मैदे को ज़्यादा यानी कि उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैदा अपसेट नहीं होगा। और हर वक्त कोई ना कोई चीज़ खाने वाली जो आदत है वो हमारी ख़त्म होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे कि ऑयली चीज़ें, चटपटी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें वो हमारी बंद होनी चाहिए। फाइबर जिन जिन खुराकों में होती है वो हमारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, सलाद वगैरह है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। जो सादा पानी है, पीने वाला सादा पानी है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा मैदा बेहतर रहेगा। और पैदल चलने का काम ज़्यादा होना चाहिए, वर्किंग ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वॉक वगैरह या एक्सरसाइज वो भी होनी चाहिए, उससे भी हमारा मैदा बेहतर रहता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं, जो बेकरी की चीज़ें हम लोग लेते हैं, जो बाज़ारी खाने हम लोग खाते हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए, तो हमारा मैदा बेहतर हो जाएगा। हमें फिर दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। हमने काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनको हम लोग परहेज़ करवाते हैं, मेडिसिन देते हैं। पेशेंट जो है वो मेडिसिन भी ले लेता है, वो परहेज़ भी कर लेता है, मैदा बेहतर हो जाता है। फिर जब वो ठीक हो जाता है तो वो समझता है कि अब मेरा मैदा ठीक हो गया है, अब मैं जो चीज़ मर्ज़ी खाता जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो जाके फिर बदपरहेज़ियाँ शुरू करता है तो मैदा फिर अपसेट हो जाता है। फिर एक और कैटेगरी हमने देखी है पेशेंट्स की कि आज एक दवाई खा रहा है, कल दूसरी मेडिसिन खा रहा है, और उसके बाद कुछ और खा रहा है, 2 दिन दवाई खा रहा है। इस तरह से मेडिसिन खाने से थोड़ा फ़र्क तो आ जाता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मसला हल नहीं होता है। जितने मरीज़ दर्दों की दवाइयाँ खा रहे हैं, जोड़ों की दर्दों की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनमें मैदे के इशू रहते हैं। और हमारे पास मेडिसिन इतनी ज़्यादा लोग खाते हैं, दर्द के लिए 3-3 4-4 पेन किलर गोलियां होती हैं जो मरीज़ खा रहा होता है, तो वो भी मैदे को हमारे को अपसेट कर देती हैं। उसके बाद हमारी जो लाइफ है वो यानी कि रुक गई है, चलने वाला काम ख़त्म हो गया है, बैठने वाला काम ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन के साथ काफ़ी सारे मसले हमारे हल हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ों से फिर हमारा मैदे में जो खुराक पड़ी होती है वो पड़ी रह जाती है, वो हज़म नहीं होती है, हमारी वर्किंग नहीं होती है, चलना फिरना नहीं होता है, तो उससे भी मैदा हमारा अपसेट हो जाता है। सिगरेट स्मोकिंग अगर किसी की आदत है तो वो भी उसको छोड़नी चाहिए, तो उससे भी मैदा बेहतर हो सकता है।
ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے، ہمارے پاس ایسے کافی سارے مریض آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو جو پیشنٹ میڈیسنس بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یا جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں یا وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ریڈی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ پرہیز کرنے ہیں یا کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں، وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ میڈیسنس کھا رہے ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ اپسیٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر پی پی آئی انجیکشنس وغیرہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، دردوں کی دوائیاں بھی ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، ساتھ معدے کے کیپسول بھی جا رہے ہیں، ساتھ معدے کے شربت بھی جا رہے ہیں، لوگ لیے جا رہے ہیں، میڈیسنس لیے جا رہے ہیں۔ کمپنیوں نے اتنی کو معدے کی دوائیاں بنا دی ہیں کہ سب سے زیادہ سیل جو ہے وہ معدے کی دوائیوں کی ہے، کیونکہ معدے کے پرابلم ہی بہت زیادہ ہیں، اس کی دوائیاں بکتی بہت زیادہ ہیں، تو وہ کون کھاتا ہے؟ وہ ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ ہم لوگ کھائی جا رہے ہیں، پرابلم حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوائیوں سے پرابلم حل نہیں ہونا ہے، ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے، کچھ ہمیں جو ہے پرہیز کرنے پڑیں گے، کچھ ہمیں اپنی خوراک کی طرف دیکھنا پڑے گا، کچھ ہمیں اپنی روٹین چینج کرنی پڑے گی۔ ہم لوگ صبح 11 بجے 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کو جب تک سو نہیں جاتے جب تک ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، تو معدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہوگا۔ پھر یہ اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، جب تک کھانا ہضم ہوتا ہے، جب شام ہو جاتی ہے، جب رات ہو جاتی ہے، تو کھانے کا جو سسٹم ہے، جو کھانے کا پروسیس ہے، وہ رک جانا چاہیے، کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، کہ پھر اگر ہمارے معدے میں آنتوں میں خوراک پڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ سو جاتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوئی، تو وہ معدے کے لیے پرابلم بن جاتی ہے، اس سے کافی سارے ایشو آتے ہیں۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے خود موڈیفائی کرنی ہے، ان کو ہم لوگوں نے ری ارینج کرنا ہے، ہم نے خود دیکھنا ہے، تو پھر ٹھیک ہونی ہے۔ نہیں تو ڈاکٹروں کے پاس آ رہے ہیں لوگ، میڈیسنس بھی لے رہے ہیں، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، دوائیاں اثر ہی نہیں کر رہی ہیں، میڈیسن دے دے کے ہم لوگ تھک چکے ہیں، معدے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ ہے کہ مریض نے خود اپنا معدہ ٹھیک کرنا ہے، ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہونا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ایسیڈیٹی زیادہ رہتی ہے، پیپٹک السر ہے، اس میں کافی سارے پرابلم ہیں، تو وہ پھر آگے بڑی بڑی بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ تھوڑا سا پرہیز کر کے، کچھ موڈیفیکیشن کر کے، کچھ اسٹیپس لے کے اپنے معدے کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے، تو پھر ہم لوگ دوائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں، جو اضافی جیب کے اوپر بوجھ ہے وہ بھی یعنی کہ کم ہو جائے گا، اور زندگی بھی فریش ہو جائے گی۔ جس بندے کا معدہ خراب ہوتا ہے اس کی صحت فریش نہیں ہوتی ہے، اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، جو فریشنس ہوتی ہے صحت کے اندر یا موڈ کے اندر، وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس کو نیچر کے قریب لے جاتے ہیں، سادگی پہ لے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا سب لوگوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے اس طرح سے۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔